Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهارده إن شاء الله نتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا ولسون سهلة جدا وممتعة جدا وشيقة جدا جدا à savoir unité 10 titré c'est l'hiver c'est l'hiver c'est l'hiver يعني إنه الشتاء سي يعني هذه إنها سي ليفير اللي هو فصل الشتاء. طبعا ici je ne prononce pas la lettre H مش بنطق طبعا حرف الأش بس بنطق حرف الآخر اللي في آخر الكلمة إيفير سي ليفير يعني إنه الشتاء. الشتاء ده يا حبايبي فصل من فصول السنة. الشتاء الجو فيه بيبقى طبعا هوا جدا ومطره وهكذا. سي ليفير. في البدايه وكالعاده بنبدا اللسون بتاعتنا واليونيتي بتاعتنا وبعد الفوكاب وبعد الايماجي اللي موجوده في الليفر سكولير في كتاب المدرسه باج 28. et maintenant avec première image on trouve بس ولكن حابب اقول لكم حاجه. طبعا الرقم 28 انا اقدر انطقها 28 يعني انطق 20 ولا 28 او 28 خلاص. انا بحب انطقها 28. alors c'est l'hiver la neige tombe les enfants s'amusent la tortue fait de la luge طبعا بيقول هنا سي ليفير انه فصل الشتاء. لا نيج تومب يعني التلج ماله ورد كلمة لا نيج فيرب تومبي بيقع التلج يتساقط او التلج بيقع. ايه اللي بيحصل بقى؟ les enfants s'amusent الاطفال بيتسلوا طبعا بيتسلوا. لا تورتو السلحفة في دو لا لوج كلمة أولاد لوج هي الزلاجة أو الزحلقة كده أداة لممارسة التزلج على الجليد. في دو لا لوج يبقى لا تورتو في دو لا لوج السلحفة بتتزلج على التلج أو على الجليد. autrefois c'est l'hiver la neige tombe les enfants s'amusent la tortue fait de la luge. autrefois c'est l'hiver la neige tombe les enfants s'amusent la tortue fait de la luge. بل عندي سؤال مهم جدا. la tortue fait deux السلحفة في دو بتعمل ايه بقى؟ في دو لا لوج زي ما انتم شايفين كده كلمة لوج هي أداة أو الزلاجة دي اللي أنا بتزحلق بيها على التلج. ولا كانت بتعمل طبعا في دو لا لوت كلمة لوت مصارعة خلاص. لا تورتو في دو لا لوج او دو لا لوت السلحفة كانت بتعمل ايه يا حبايبي؟ لا لوج ولا لا لوت بتزحلق على التلج ولا لا لوت المصارعة؟ لا لوت طبعا الجواب الصح. لا تورتو في دو لا لوج لا تورتو في دو لا لوج السلحفة كانت تمارس طبعا رياضة التزحلق على الجليد. بنبدأ مع بعض الكلمات الأساسية اللي موجودة عندي في الدرس مع صورة قمر. لا لون قمر. اخد بالي يا ولاد من لا لتر لون لا لون يعني القمر. الصورة اللي بعد كده لا revue
la revue la revue المجلة مجلة عبارة عن مجلة كده بجودة كويسة وألوان كويسة. la revue la revue la revue la revue la revue revue la revue la revue اللي هي المجلة. بقى عندي la voiture la voiture la voiture voiture يعني العربية. بص يا حبايبي هنا هقف على حرف التي هنا la voiture voiture la voiture la voitureture يعني العربية la voiture la voiture la voiture عربية. بلاقي عندي صورة le mur le mur le mur يعني الحائط الحيطة عندي اسمها حيطة اسمها يبقى mur 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 le mur le mur le mur le mur حائط. الصورة اللي بعد كده la fumée la fumée la fumée la fumée عندي كلمة fumée اللي هو الدخان la fumée la fumée اللي هو صورة الدخان يا حبايبي la fumée دخان. la neige la neige la neige la neige la neige 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 la neige يعني التلج la neige la neige la neige يعني التلج. بل عندي un ruban un ruban un ruban un ruban un ruban un ruban شريط زي ما انتم شايفين كده الشريط بلزق بيه او بربط بيه الحاجه بشكل كده كويس. un ruban un ruban un ruban 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 un ruban. la fusée la fusée la fusée la fusée la fusée عندي كلمة fusée اللي هو الصاروخ. بص يا حبيبي بنطقها فوز طبعا احنا خدنا اللتر فويل الفاولز لتر قبل كده وقلت لكم يا حبايبي ان حرف الاس لما يجي وسط حرفين متحركين او بين اتنين حرفين فويل بنطقوا زد بيقولوا فوز la fusée 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 اللي هو الصاروخ. دلوقتي زي ما احنا متعودين في بعض الكلمات المهمة برضو الموجودة في لو كاييه d'activité page 24. Et maintenant avec première image on trouve il bleu il bleu il bleu il bleu. طبعا il bleu يعني الجو يمطر il bleu il bleu الجو يمطر اكسبريشن مهم جدا بستخدمه الجو بيمطر الجو بيمطر اقولها ازاي il bleu il bleu il bleu il bleu الجو بيمطر. la lune la lune la lune la lune la lune la lune القمر. le jeu le jeu يعني اللعبة ايا كانت اللعبة بقى le jeu le jeu le jeu le jeu يعني لعبة. بلاقي عندي la couleur la couleur la couleur طبعا couleur اللي هو اللون الالوان la couleur la couleur la couleur يعني اللون. le feu le feu le feu feu
feu يعني النار، النار الولعة. le feu le feu le feu le feu le feu le feu يعني النار. la rue la rue la rue la rue 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 الشارع. بصوا بنطقها ازاي يا حبايبي؟ la rue la rue la rue rue زي ما انتم شايفين كده الشارع اسمه la rue la rue la rue الشارع. la luge la luge la luge la luge la luge la luge la luge. عندي كلمة luge الزلاجة، الزلاجة اللي المركبة دي اللي أنا بركب عليها وبتزحلق بيها على إيه؟ على النيج، على التلج. la neige 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 la neige اللي هو التلج. la neige يعني التلج. et finalement واخيرا بل عند الصورة يا حبايبي la fumée la fumée la fumée la fumée la fumée اللي هو الدخان. la fumée اللي هو الدخان. طيب هنبدأ بقى نقول تاني مع بعض الكلمات كده بسرعة. la fumée 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 طبعا قلنا الدخان. la neige la neige la neige la neige la neige la neige يعني التلج زي ما احنا اتفقنا التلج. la neige la neige la neige la neige يعني التلج. la luge 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 قلنا الزلاجة أو المركبة اللي بركب عليها كده هتزحلق بيها على التلج. la luge la luge. la rue la rue la rue la rue la rue الشارع. le feu le feu le feu le feu le feu le feu يعني النار. le feu النار. la couleur la couleur la couleur la couleur la couleur يعني اللون. le jeu le jeu le jeu le jeu le jeu jeu يعني اللعبة. la lune la lune la lune la lune la lune يعني القمر. la lune قمر. il bleu il bleu il bleu il bleu الجو بيمطر. il bleu il bleu الجو بيمطر. طبعا دي كانت الكلمات الموجودة في لو كاييه داكتيفيتي. دلوقتي بقى نرجع للكلمات الأساسية اللي عندي اللي في الكتاب. la fusée la fusée la fusée la fusée la fusée la fusée طبعا عندي كلمة fusée صاروخ. une fusée fusée يعني الصاروخ. la fusée صاروخ. un ruban 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 un ruban. la neige la neige la neige la neige la neige 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 la neige يعني التلج. la neige التلج. la fumée la fumée la fumée la fumée la fumée طبعا la fumée اللي هي الدخان. la fumée الدخان. le mur le mur le mur le mur le mur mur يعني الحائط. la voiture
la voiture, la voiture, la voiture, la voiture, voiture يعني عربية. La revue, la revue, la revue, la revue, la revue مجلة revue la revue المجلة. La lune, la lune, la lune, la lune اللي هي طبعا lune اللي هي القمر طبعا. التكست الصغير اللي عندنا ده بيقول لي تاني c'est l'hiver انه الشتاء. la neige tombe, la neige tombe التلج يتساقط او التلج بيقع. les enfants s'amusent, les enfants s'amusent الاطفال بيعملوا ايه؟ s'amusent بيتسلوا. la tortue, la tortue, la tortue السلحفة fait de la luge, fait de la luge يعني بتتزحلق على الجليد من خلال ايه؟ الزلاجة او مركب التلج. La tortue fait de la luge. Autrefois, c'est l'hiver, la neige tombe, les enfants s'amusent. La tortue fait de la luge. ما ننساش ان عنوان التكست او الدرس بتاعنا c'est l'hiver. C'est l'hiver يعني انه الشتاء. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.